दीर्घ 4 दिन भाई भौणी को नहीं मझी दाण्डे बसी रहिले बलदेवजीउ महाप्रभु कहीं रथरे एते त्रुटि देखा से संपर्क में प्रशासनिक अधिकारी ठारू आरंभ कर सेवायत पर्यंत जहाँ पचारे से ठीक कथा कहूना प्रतिवर्ष एभली विवाद देखा जाए किंतु तार समाधान केबे हेले करा जाए नहीं। रथ मंदिर निकटरू गुंडीचा मंदिर पर्यंत बाहरी परे 3 जगार अटकी एथिपाई दायी किए समस्ते एठी निज दोष घोड़ेबा चेष्टा करुछंती। जय प्रभु सिद्ध बलदेव जी आज आम जो ब्रह्म तालध्वज रथ एठारे पहुंची जाइए भगवान को बड़ ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद। अगणिक भक्त मन जो कष्ट थिला ताहा आज दूर है आमर प्रशासन दृष्टि बहुत आम बहुत आश्वस्तिकर खबर यहाँ कि रथ पहुंची जाइए। किछिटा अखर किसी त्रुटि परिलक्षित होउछि मो एज प्रेसिडेंट मो कथा हेछि पुरी रो हमर जो भई सेवायत रख तांग संग कथा हेछि से मध्ये कथा देइचंती दिन दिन राशि की रथ निरीक्षण करिवे तेणु करी मु भाबुछि कि बाहुडा बेल को जेमति किछि प्रॉब्लम न हबो किछिटा रथर रिपेयरिंग दरकार होउछि जहाँ आम सेवायत मान भी कहले एवं आज देखिए बिल्कुल जैक लगे आमर आम से पुराना पद्धति रथ को सीधा करी देवों को आम गुंडीचा घरे पहुंचेलु तेणुक बहुत बहुत समस्त को धन्यवाद पुलिस भाई मान धन्यवाद मीडिया भाई मान धन्यवाद समस्त भक्त को धन्यवाद। नहीं कार्यानुष्ठान तार सॉल्यूशन नुहे एटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस रथर गोड़ा डायनामिक्स अच्छी केते बेले को पार्ट केते कौन खराब होउची सेटा आगु कल्पना करवाटा टिके कार्तिकर पाठ बट से जा हो सठिक टाइम आम जानी पारिलु कि भूलटा कोडी रहउची ताहार किछिटा आम सॉल्यूशन बाहर करिछु एवं आशा करूछु कि बाहुडा सुरखुरे रहब। देखो से कम है केवल सेफ्टी सर्टिफिकेट दबा रथ केमी तार डायनामिक्स अलग एवं मॉडर्न डायनामिक्स अलग अच्छे तेणुक मुझे भावु नहीं कि किसी गोटे मैटर कर भगवान सेमती न करंतु आमे मान सब चेष्टा करिछु आगु मध्ये करिवु एवं आशा करा जाए कि बाहुडा दिन कौन विवाद न हो। निश्चित रूपे आम मैंने समस्त प्रस्तुत हाँ निश्चित रूपे गोटे कमिटी बस तदन एबे तो सेरा कहवा ठीक नुहे तर्जमा हम तर्जमा पर जना पड़ी ना आदौ नुहे आप देखिथे समस्ते बहुत सुरुखुरे समस्ते चेष्टा रथ आज पहुंची तेणुक भाविया भूल कि आम भर कि समन्वय भाव अच्छे ना 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 से प्रति आम समस्ते ध्यान रखीचु सब संप्रदाय सब यार सेवायत आसिक बैठक अटेंड करते नृसिंह प्रसाद पत्री सेवायत ट्रस्टी श्री बलदेव देवोत्तर संस्था किंतु बोध हुए आम से मूल कथा को जाइने रथ निर्माण शैली रे बोध हुए सामान्य त्रुटि विच्युति रोती जोटा कि एबे सुधारिबा संभवपर नुहे जिला प्रशासन मंदिर प्रशासन बाकी पुलिस प्रशासन समस्त लगी रथ को सुरखुरे पहुंचा आमे माने अखिया अफिया ये बड़दाण्ड महाप्रभु सागर गड़ुचु ओदा होचु पटा होचु ता सागर एकाकार होची से महाप्रभु चाहिए ही निज इच्छा निजे जाकर पहुँचब तेणु आम आशा करुचु आज निर्दिष्ट समय भितर महाप्रभु पहुँची जाए आनीलु से टेक्नीशियन को जो मैंने पुरी जो मैंने आसी से कहले आमर निर्माण शैली आपण निर्माण शैली ठारू बहुत भिन्न तेणु से विषय से विशेष किसी मंतव्य दे पारे नहीं आज्ञा ना नहीं सेमती किसी कथा है से देखला
ମାନେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଆମର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ହାଲୁକା କାଠରେ ରଥ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ୟା ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ସେଇ ପୁରୁଣା କାଠ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ରଥ ଚକ ଅଖ ଟିକେ ଢିଲା ହେଇଯାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଏ ରଥ ପରେ ପୁରା 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କମିଟି ହବ। ଆଜ୍ଞା 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 ସମାଧାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ରଥ ନିର୍ମାଣର 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କମିଟି ହବ ସିଏ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ରହିକିରି ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣଟାକୁ ଠିକ ଠାକ କରିବେ ଏ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଥର ବୋଧେ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ପୂରଣ କରିବୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରଥ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗଢିବ। ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅଜୟ କୁମାର ବତ୍ରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରିଟାୟାର କରିଛି। ଏଣୁକରି ଏ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ରଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଚକ ଲାଗି ଯାଉଛି ତାକୁ ଇଞ୍ଜିନ ଟେକୁଛି। ଏହା ଏମିତି ଗୋଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଭଳି ହଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ମହେଶ୍ୱର ପତ୍ରୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବଳଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କଥା ହଉ ସେଇ କଥା। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଚକଡ଼ା ଲାଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉମାନେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆ ଦେହରେ ମାନେ ପୁନର୍ଦାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେଲାଣି କାଲି ଆମର ମାନେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହବା କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସାଦ ବାହାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଫେରିଗଲେ। ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସାଦ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଜାଣି କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ହଉଛି ଆ ପ୍ରତି ସବୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ହଉଛି, କୋଉମାନେ ଦାୟୀ? ରଥ ତିଆରି ହେବା ଦାୟୀ ନା ଢାଉକ ଦାୟୀ, ଆ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ନା କୋଉମାନେ? ଆର ସାର ସୂତ୍ର କଣ ପାଇଁ? ଆକୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ କଲେ ମାନେ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଜଣା ପଡିବ ଏଇ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେମିତି ନ ହବ। ଯେମିତି ଘୋଷଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପଡେ। ଇଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ବିବେକର ଖେଳ। 4.5 କୋଟି ଓଡିଆ ମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବୀ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପଡିଛନ୍ତି। ମାନେ ଚକଡା ଲାଗିପାରୁନି। ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କି? ପ୍ରଶାସନ ତାର ଆରମ୍ଭ କରି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କି? କିନ୍ତୁ ଆ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ ପଙ୍ଖାନୁପଙ୍ଖା ଆ ଭିତରେ ଆ ଦାୟୀ କିଏ? ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା ଆଜି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଉଥିବ। ତେଣୁକରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲିଥିବ। ଆଗରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ଆମେ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଦାୟୀ କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଆ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପ୍ରଶାସନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତର୍ଜମା କରିକି ଆର ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ ତାକୁ ବାହାର କରି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଏତିକି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଇଏ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ଚାହିଁ ବଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଚକଡା ଲାଗି ପାରୁନି। ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରଶାସନ ତର୍ଜମା କରି ଆର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏତିକି ଆମର ଦାବି। ରଥ ଆମର ଯାଇକି ବଡ କୌଣସି ପାଇଁ ବଡ ନଉଥିଲା, ମୋଡ ନେଇକି ଯାଇକି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ରଥ ଆସି ରଥ ଚକଡାରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ। ନୀତିକାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନୀତି ଯାହା ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରାହବ। ସେମିତି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହିବାନି। ରଥର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରଥ ଚକା ଯୋଗୁଁ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ହଉ, ସେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରଥ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ହଉଥିଲା, ଆଗରୁ କାଦୁଅ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରଥ ମୋଡ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଏବେ ରାସ୍ତା ପିଚୁ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ରଥ ଠିକ ସେ ହଉନି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଟାଣୁଥିଲେ
एवं बेले बेले जोरे टाणी दौले जहाँफल कि रथ कड़ टाणी नहीं पड़ाऊल तेज आशा करुचु आम बाहुड़ा यात्रा भी सुख करुचु महाप्रभु दयारू गुंडीचा घाट में जहाँ विभ्राट होती रथ टणारे सेटा प्रोब्लेम किसी हम ना बाहुड़ा यात्रा सुख करे। प्रसाद मिश्र नलदिया केन्द्रापड़ा गोटे दुख परितापर विषय केते बड़ स्पर्शकातर घटना आज 4 दिन हो गला रथ पहुंची पारानी मौसी माँ मंदिर रे ये आमको शुणा मिलला जे रथ जोगाड़ हवा आगुरी एटी कुआडे जग आसिक बरादिया होता ये आगुरी जग आड़ी रखले सब ठाकुर मान कले बर्तमान बिना जगरे बोधे 4 थर बोधे जग लगी सारा केन्द्रापड़ा बासी हिसाब से ये इच्छा हूँ प्रभु जगन्नाथ ये सब कौन से हाँ सान भाई से पुरी अच्छा हाँ से बहु आडंबर हो बाधा विघ्न जहाँ सब है कांदिला वाला लोक तो कहीं ना आम जिलावासी भी भल मन को बुझे दबार माहिर अच्छा केते बड़ स्पर्शकातर घटना कौ दिन रथ पहुंचब काली प्रभु जाइए जन्मवेदी जाइए कौन है प्रभु कहीं विधि व्यवस्था कौन पाई ये कौन स्वामी ना एनवायरमेंट जन अफिसर अच्छा एत बड़ बड़ सीनियर लोक कलेक्टर एसपी समस्त अच्छा कि कहार निघा नाला भाया जना पड़ू केते बड़ स्पर्शकातर घटना कहीं कांदू ना क्या आखिर लोक बोनी दर्शक आसुन दर्शन प्रभु सब तो से जगन्नाथ लीला सी बुझे आम हाथ में किसी कथा ना कि बड़े कथा दुख परितापर विषय भक्त आसुच्च रथ दर्शन कर कि रथ जे गड़ुनी प्रभुंर गाड़ी खराब हो जाती जग टेका कपाल ठाकुर कथा कहवा कथा नुह आम कपाल 4 वर्ष विगत 4-5 वर्ष जानी जग आमर भरोसा पारादीपुर जग आसो जगरे जी प्रभु कौन घटना प्रभु दुनियार अवस्था एमती हम ये स्थितावस्था एमती हम आपको कहीं कौन एत बड़ स्पर्शकातर घटना भावावेगर कथा भक्तर कथा समस्ते केमिति देह किड़े रोचंती समस्त को कोटि निवेदन करुम बलदेव जी स्पर्शकातर घटना मुह खोल केते दिन आउ नीरव रहिबा बेपार बढ़िया होची भक्त भी आसुचंती किंतु केही कांदू नांती धन्य आम विधि व्यवस्था कोटि कोटि जुहार प्रशासन को मोर कोटि जुहार कोटि जुहार कोटि जुहार। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।